neza, nizere ko mumeze neza. Uyu munsi tugiye guteka, muze tujyane mu gikoni. Ni karibu mwese, ntimuhabure. Nk'uko mubibona rero, hano mpafite inyama, mfite inyama z'imvange, nkagira n'inyama zo mu nda. Murabona ukuntu zisa neza, umva ziryoheye ijisho kandi zikiri mbisi. Mwazibonye izi nyama rero, iri ni ryo funguro tugiye guteka uyu munsi. Tugiye kuzitekana, murabizi ko inyama zo mu nda zikomera, kandi ndashaka kuzitekana n'izi ngizi z'umubiri zisanzwe, kandi nkamekinga shuwa yuko zahiye neza ku buryo n'umwana utagira amenyo yazirya izi zo mu nda akumva zihiye kimwe n'iz'umubiri. Ndatangira rero nzironga. Murabizi inyama zo mu nda zigira umwanda mwinshi, zigira umucanga. Iyo utazitayeho nyine ukazironga bimwe bisanzwe, iyo ugiye kurya nyine unabyumva zirakwemeza. Izi nyama zo mu nda rero ntangiye nzironga, uzironga kenshi gashoboka. N'ubundi ariko nari nazishyize kuri iyi siniya nabanje kuzironga, ubu ngiye kongera nzironga izindi nshuro ebyiri, noneho nindangiza ntangire kuziteka. Muri makeya rero, kugira ngo ntavuga amagambo menshi, kugira ngo mbareke mukurikire uko nabikoze. Muri makeya ngiye kubabwira uko nazitetse. Izi nyama uko nazitetse, izi zo mu nda mwuka byarame, nta na rimwe ndazitekana n'iz'umubiri ngo bihire rimwe. N'ubundi nzirya iyo nabiteshiriye mu mavuta rimwe. Izi zo mu nda murabizi zirakomera, nzirya numva ari mbisi. Uyu munsi rero nahisemo kubanza kuzitogosa kugira ngo mbone kuzikarangana n'iz'umubiri. Zo murabizi ko ushobora kuziteka utabanje no kuzitogosa, cyangwa se wazitogosheje, biterwa n'ubushake bwawe. Ni ukuvuga ngo rero njyewe uyu munsi nuko nabihisemo, nabanje ndazironga nkuramo imyanda. Murabizi inyama zo mu nda haba hari utuntu tw'imyanda turimo, cyangwa se ibinure byafashemo. Utwo tuntu twose tuzigira umukara, dutuma zisa nabi, udukuramo hanyuma ugateka. Urabona nari ndangije kuzironga bwa mbere, urabona aya mazi ukuntu asa, nta nubwo ari ubwa mbere. Ubu ngubu nazishyize kuri iyi plato maze kuzironga kabiri, ubu ni ubwa gatatu. Ngiye kuzironga ubwa kane, ariko mwebwe mubonye inshuro ebyiri nyine ko aribwo nzironga. Uzazironga inshuro ushaka kugira ngo mekinge shuwa ko imyanda yose yashize. Njye rero mbere yuko nzikaranga ngiye kubanza nzitogose. Nimara kuzitogosa ndetse ntangira kuzikaranga, noneho mbararikiye kureba uburyo ngiye kubigenza nyuma yo kuzitogosa. Muze mubirebe mukurikire, hanyuma niba uri mushasha kuri iyi video ndakakiriye. Hano ni kwa Mukunda abantu, ni ukuri turabakunda. Ni karibu, wahageze, ntago wayobye kandi ntuzahave. Kandi nawe musango wakanze subscribe, ndagushimiye kuko wahisemo kubana natwe, wahisemo kudutera inkunga. Ni inkunga urimo uradutera mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Wowe mushasha rero niba utarakanda subscribe, wikande, usharinga amavideo yacu, uduhe na comment, utugire inama, sibyo, kugira ngo uduteze imbere. Wowe mushasha, iyi channel nayishinze kubera ko ndi umumama wirirwa mu rugo nta kazi ngira, kugira ngo ndebe uko hari aho byangeza. Nshuti zanjye rero, hano uko mubibona rero nacanye imbabura, nangije kuronga imbabura. Ngiye nako narangije kuronga inyama, navugishijwe kubera inyama zo mu nda. Ngiye kuzitogosa, asigaye reka mbareke mukurikire uko ibintu byose biri buze kugenda. Ndabakunda, turongera tubonane turangije guteka.
ndashaka kuzishyiramo aya mazi yo mu nyama atarakama kugira ngo zitogoteremo, mere nk'uzitogosheje kugira ngo zikomeze kumfasha kurwanya wa muhumuro w'inyama zo mu nda. Niyo mpamvu zishizemo ubona hakirimo aya mazi atarakamamo, kuko urabizi umuntu arazicanira zikabanza zigakama amazi, aya mazi akabanza agakamamo. Niyo mpamvu ubona mise nzishiramo, ntabwo ari uko ntabizi igihe zigomba kugiriramo, ariko nanone guteka bigira formule nyinshi biterwa n'uko ushaka guteka. Gusa ngiye nagira ngo ndwanye uyu muhumuro w'inyama zo mu nda, nshizemo n'akamagi kugira ngo yiyongere. Rero mukomeze mukurikire.
amafunguro rero nateganyije